ikaw pala guys ay gusto mo guys mag content creator guys, ito guys in-offer ko sa inyo ang Gitsby guys, product ng Gitsby guys ha? PH guys, napakaganda nito mga idol. At isa pa dyan, madali lang ito gamitin guys, no? Yan guys, open natin guys. Yan guys, si Gitsby guys, no? Napakaganda talaga guys, at ang linaw nito guys, no? Di ba? Linaw guys, no? Isa pa rito mga idol, flip top to. Yan guys, kita mo guys, adjustan ito guys. Yan, i-adjustan niya guys. Yan, mga video natin guys. Napakaganda lang ito guys. Yan guys, Gitsby guys yan. 75 guys sa megapixel yan guys, no? Yan guys, baka simple lang guys. Kaya ano pa hinintay nyo guys, check out nyo na ito sa Orange Basket natin guys. Napakaganda guys. Kaya ano pa hinintay nyo, check out na guys yan sa Orange Basket natin guys.